Hindi pa dewan. Daghang kay nag-comment sa ko dol ba nga hait daw kay panaka idol. Depende ra po na sa imong kusog dol. Kung hait kay na imong sundang dol manhinay kay kamo kambras. Di gyud na madagwan hit dol. Ama ni dol. Kini one hitor ra ko ni dol. Eh, ibuliga. Hitor ra ko ni dol ha. Ay, scroll dol. Mga lang ko mo like gamay dol. Pwede dol. One hitor dol. One hitor dol. Hindi pa one hitor. Ay, ito na. Ang depende po sa imong kusog dol. Kung kusgan ka dol, ma-one hit imong isa ka bulig dol. Pero ang imong kusog tama-tama ra po dol, di yun na madagwan hit dol. Samot ba, kung dako ang buligan bito dol. Ang buligan mo pulso po na ko dol, buligan. Di yun na madagwan hit dol. Tagtulo yun na kakambras dol. Tulok anan ba? Tulok ka hunatan. Usa siya na matagok isa ka bulig dol. Pero hait imong panaka ay naapo kay pamulso pud. Tag isa yun na kakambrasan ra.